Neka utumize miadi ya one mananyuho ya munga unaweza sawa za dunia na akhira ukautumize miadi au lamru wa miadi na kwenda mtu kutojojo hapo innama hakika inda Allahi wa Mwenyezi Mungu izo Mwenyezi Mungu yazandalia wala mwenye utumizi miadi huwa khairun lakum izo ndo kahiri kwa didu okezo dozijobaki mure hunu na yibo Mwenyezi Mungu akatanabahisha ilotumizi imiadirire ngawo okezo bajoka amani dunia yende riamiliane wandu wasotumizi miadi abungena mtanabahi mjuwe eziliwa zaya Mwenyezi Mungu arudumuraboka ma indakum yanfadu izo mloni zo bwanadamu ngazijohisa ohisa namna zinji ngojo urumie mali hata ihise au ngojo hufawirezi izo mloni zo bwanadamu zona mwiso no mwiso bena ndongo imma ufe uzireti zila mali hamba ndabo hunu hata unjilaze mali zila ufuzi rati ngahulango wazibula waratina warenge warumi yao ongo yo khasara bu mwanadamu wama inda Allahi baqi ezo Mungu zo desibaki yo heni mwanadamu mwenzaki na mwangalie bango wa hema chumba ya huwanwa wakaumetsi inu majumba yoga ya kurabu yende mana Mwenyezi Mungu amoka ma indakum yanfadu izo uloni izo mwanadamu zona mwiso na Waislamu wani wakomori Waislamu na Waislamu nsimba ya minirani hahujibu mfarongo ukamba tivola mpesa mana bantu siko itoboye bativola mpesa rasa itongo nkafanywa nani kubalirele ifanywe بس والله العظيم وان احمد عبد الله محمد سن نموزي واسمونا نقولكيا مزيل فنكت فن نازله مورو ushuka mvuje sinawana saba muzimu nawanga mijava saran nahikana porovolwa pitisu au goroso Banim kubali citoyenneté économique ni tunajia. Parlons maintenant de l'ancien président, M. Sambi, qui, si je comprends bien, il est toujours en résidence surveillée depuis 2018. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Pourquoi il est toujours, depuis 2018, interdit de partir puisqu'il est malade et qu'il voudrait se faire soigner? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il faut poser la question à la justice. Pourquoi la justice? Il est sous les mains de la justice décide. Moi, je ne m'excelle pas dans les affaires de la justice. Aucun me dit qu'un juge lui a donné l'autorisation de partir et que je refuse. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi il est assigné à résidence? Les gens qui étaient arrêtés, c'est parce qu'il y a des motifs. Le motif passé, c'est ça. C'est le problème de la citoyenneté, c'est le problème de détournement de l'argent qui a été vendu pour faire sport et qui n'a pas été versé dans les caisses de l'État. C'est ce qu'on a dit. Il a été interpellé pour le moment. Là où je suis d'accord avec vous, il faut que la justice aille vite pour faire le jugement.
Et une fois le jugement fait, c'est à moi d'agir en standard. Et donc pourquoi depuis 2018, la justice n'a pas fait son travail? Puisqu'il y a des preuves allez demander à la justice. C'est un peu long quand même, cette justice à deux vitesses, c'est un peu long quand même. Mais les gens qui ont été jugés... On est en 2022, Monsieur le Président. Je les ai graciés, les gens qui ont été jugés. Allez demander à la justice. Mais vous pouvez, en tant que chef de l'État, leur demander d'accélérer la... Mais s'ils ont des preuves. C'est ce qu'on a dit. 2018, 2022, on a dit accélérer leur... D'accord, très bien. Et vive la dictature. Wanaanza tukufu wahe Facebook FM nana njuko ridunga harma Agwa TV nana zesheni za hanyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Itia dakika nengo miraru takriban yesane dota hazisamaha juma dakika 20 kaundu za njeza au dakika 30 nana utasamaha wajahu namna afan LGD la wao na lijili wao kanga mjuao ye mabuhuo ni hawa namna iliwe makatiano ya bila shaka woka na kahwa tsola washi ashkadaila dimana kamkini shakana henda wakati leji li rohembabi nainai ngojo sina kabaila yeshimtamdu ya leji zelera zinu banda karjazoya lo mbabi hao amri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mara ya bili kabli ya rejanji ya harma mpango hatu wale wenu jawe kaor karnika na miadi ngamnegeshwa bashinu nitowe banvi za balbala ikao abo banvi ya wanazinru ikao ngwanzo wa profiter situation wa contourner sujet wa tie problème là où il y a pas ani si on est zentuzinu haurambe uskwalenu bandu ya certain media wanzi hao ungwashele yao wanzuike ngwatia polemiki na trublu ngamnegeshwa bashene mwambie ni okana nyondo mdudunga wabanu nana njoka uridunga nana nyimliyo harima eze media mdungao ze polemiki ngajoka na serikali wajou tente dans tous les côtés eze media za wamia serikali ngajudunga dans tous les côtés wanzua tebalbala warito harmaye sujet kaundo loni nuvanu shambe gosho ba shino naambie ma auditeur na auditrice wa hatu yokana kabati hatatabu toka uyonti harmaye Facebook FM kabati munguo hau balbala ilio hantai toka uyonti harmaye Facebook FM ye Agwa TV nane 24 heures za Komori le Facebook FM inusheni nzima yaliye kabati hatambanongo itoka uyonti kabati hata mndu nzima mndu hazwa wa Facebook FM ujoka uhe abantu hauyambia ukana vada ngabo fark baina jua na mwezi baina jao yabot kana ndengeshwa bashi ketura interesse uambao ngo jojo wambe sheika wakana za ureleye ikawa kana za hamba besiwa joka wa releye za information ikawa ndo za interesseo wa Komori makatiani wajoka wande wa interesse wajenteresse ne citoyenneté économique redukur ne révélation ilio wajuka wende wauzisa masuala yanu ya serikali silanso walonio wajuka wende mahakama wende wajua suala hamanda hilo wajuka wende wajenteresse nizo ikao nizo na faida na Komori lobora revele suala la ukanaiziwa za Komori zihuziwa wajuka wajenteresse shawa wanandongo watiti ngarjoya kana ekanga bwandu ambao kana haribala garanzauri hunde nombre de personnes inu mimi ye chaîne ya hangu haurambe ye Facebook hangu yo hangu Badruddin Ahmed bwana iyo de Facebook ya hangu leo inu ya bot kanzani tuana balbala ani yoke tuninteresse hata parce que mi rijua bora faliki si jua una faliki na onendao ngamjuo wandu nafanya fast ngamjozi nambao zin tena tuanike ruhusa sinike ruhusa ya serikali kazi nambao zinu ngamfanyo diffamation haungamfanyo faux usage de fausse information ngona droit na liberté ya ufanya plainte contre hizo namba ozinu izo tizamba abonge sikanzanyo wanduikao tindua zanzi hao awazanzi hao ngona entera kwa naondo ndoze faida haukundu warengao ze miso zatu zinu waziti ya YouTube wazipartage wa hundu mapesa sababu da zinu nambao ya wondrongo za nrabo izo mkadozi diffuse shao contraire izo mndu zima ya bongo tuju wadohamba izo wanzao
wado hamba izo wano maslaha chasisi ngasima serein ngasi droit au but, on est resté sur nos bottes ngami face na izo namba ao ngami face na wanu familia ao ngamlindo nana zinamba ao ngamjue ya ukana emane sirikali watu reagisse na bukangwa jua ya ukana zinamba ao kwa bupulia ngwa jua ukana rien que la vérité. La vérité, rien que la vérité. Opande usa uhisa, wala kartunji harma opande uo, wajuka iho, wado hamba, nuanziha, shangar walidao, haukana zindambao, garjozo rambao, nana waruambi ya ongwa jua zindambao yokana. Kweli, yode mana sirikali, watosu mtufanya fasi nasi. Yode mana sirikali, watundao namna inruaji. Yode mana wa lopre, ya udeburse mali nozindambao zinu zireje dingoni. Sirikali wajujo kane droit, nano wanduna wavumbu wabo kana watoa mapesa, wajujo kana droit ya uniporta plaintinga sarmanti ya kisharia. Wajujo yo accusation, ikatso accuse wajujo fanya izo wanao maslaha. Sha njakanzani baki sharma, izo ntukandante ndenge mna taradudi, ndenge mtuwe taradudi yo naninga mparoni. Nyondumle baan mwende boni harmaza zesheni hizo, haukaizo kabati mafi farku baina Agwa TV na Facebook FM, baina 24 heures za Komori na YouTube ya Facebook FM. Shahu normambia na ukanangabo France 1, France 2, France 3, France 4, hata pia izo pia ngazilili yao na TF1. Yabo pande usazi hisa ngarendele yao nompango hatu. Uangaliza tukufu wahe Facebook FM Muhammad Nemne kwa mwambia ni itambali ya hozioni ranzida iho Beti Salam wala lakika rais Colonel Zalasumani fâché plus que jamais haukana holi hondae Colonel Zalasumani ngojuma ujuzi sa masuala o mahalanika o eze information ultra secret holi hondao information ultra secret e namna zero hao hata riziparisao uwa Komori wazijua. Colonel Zalasumani makatianu ala hakika bungu de la mheya ho hitwani makatianu hokana haisaha biswele ya hokana. Kweli uandu wa mzingiza ya walioma pesa haina mwezi uondu wa mwangabizao hailewe ya hokana kweli kalma na shingazia lamba hokana kunguni iko huma mndu yoko zungoni. Colonel Zalasumani hailewa inde mana ikao Colonel Zalasumani harenge decision radical yo Beti Salam yokana ranzi do usiku wa jana uhunda leo inu ranzi do usiku wa jana uhunda leo inu yeze reunion ultra secret yeze reunion zahe zisazi restructure ani ziziliwa ujimlifu wale ele pamba fuma nana le emahulimba ya hema conseiller wakaiho wandu waili bas lo juka ya harma eze reunion ultra secret wameja ni rais wa daula Colonel Zalasumani habo ya sayaelewa yokana haina za tsoma Beti Salam ngari zambao imasio ya bongo jo shangaya zindrambao leo Muhammad rais zindrambao imasio ya leo yokana eze reunion zaho yazjuka ultra discret et restreint rien que 2 personnes nawe nano wanduwa ilo joko kayabo kana tomayo kana ekati de mdumshe nemana yekati de mdumshe nemana Muhammad rais haina mjohamba ngarjore jela nabanu rejeri zambe haina mjohamba ekatsu kade mdumshe nemana yabo ngarlaseo defino Muhammad rais na ndumle Beti Salam msambuwa ezesheni makatanunga mdudungao. Colonel Zalasumani fâché plus que jamais ramba rotrasie ukana zaidi ya 24600 débloquewa noidi et Facebook FM nana eze moyen de communication za hatu zibalwa izo sa riroha opande huo ngarje yo harmon pango hatu eza jiriho Beti Salam na Colonel Zalasumani hasisindria nonono hasisindria ya ukana wafanyilwa le tout pour tout noye dawa le suala lehema magistra mfukare na eswiha ne suala la rais Abdallah Mohamed Sambi nane le suala la histoire économique wafanye haina za ufanya le suala linu litila webonze haina za ufanya ngazula zimuzifanywa shale suala linu litila webonze jabo konga ni joyo kananga bo ujumbe wa Beti Salam ulio ulaya wana ulio ulaya na katirongo wanunu
ngabo ujumbe wa Beti Salamu ulio Faransa ye makatiano ili utashawiri swala linu litilawe obonze na hunu ngari parao ya mahakimu ngari parao ya mahakimu wakana ekale oye sirikali wa hafiliha hena mnainu swala linu litilawe obonze dabuwaele wao en jeu ilio harma ele swala linu dabuwaele wao ya wakana ils ont vraiment une affaire avec des gens qui savent, qui connaissent. Ils ont afanyao. Dabo ele wa yokana. E kale swala linu, liduhanza, litudem Tanzani, yabo ala hakika, isange joenda ya tsimbize. Rimambia ni ro, yokana. Esi pango Beti Salamu, kole la rasmani, yaharuma tartibu. Zilum tolaani, ya ushanje article 12 article 28 nane 20 mfukare kalbishi langu lojema nane article megomira runashenda ya constitution hatu ilienjeze mahamili jumwae mahamitanu ya hemanda presidentiel hafasiri ya ukana 2024 e kanga voti 2024 hafasiri ya ukana ya ifanye par loi ya ifanye par ordonnance si loi par ordonnance haba yokana hajinikaze pouvoir pia ili a signé ujoka uja 2024 ya kane mahamfukare badala ya mahamitano ya ndungu wono kane jahazi sayandisori ye jahazi isayandisori ha ye makatiano inde mana ikawa ngarmambiano yokana makatiano ezebalbala no wandu wakahamba jau wala jau izozi hisa ngarimparao ni hawinji senana mtirensi na mwende mwabone harma ze sheni zahani hizo ba hizo sheni za Facebook FM hizo sheni ikao ya rais hauna bemudiru jimla wa Facebook FM Abdalla Abdu Hassani hazitoa shaka miongoni mwa ikao wajuao ni kwa conseil hambilwa nano wako hudumu Facebook FM wao kurara mwali spala linu yabunga mparo wala wana wandu wako uridajize ya ukana ebalbala hiyo isaihisa amini banga wandu wako ujibiwa shanga mwaparo wambao wende wa uzisema ministri zinambao zine kazi nonrabo nga mwaparo ikakweli watangazaji na wende wa uzise na undo mahakama wende wa uzise ikakweli wabula information judiciaire yo contre msaidie na belu jumale spala la histoire économique na wende cour de compte kakweli o ma journaliste wende wa uzise hal kweli shayhani haishiliwa jana harma cour de compte babonromba ukana kama shayhani njuko shilo mahakama njamba shayhani yo shilo mahakama samango shilo ne cour de compte au cour de compte yo à part juge d'instruction yo à part nyandu mtsoelewa zinrabao njarongwa shizungu sirongwa shikomoro na mdo tofautisha cour de compte na mahakama kasa zila cour de compte thubitisha ukana ngabo madanganya wakati yo le juge statue la juge d'instruction il y a adunge l'espala lini yabonde mana ikao ngamparo senanga ngamlanso defi harma watangazaji wa Komoro ngamlance defi banu harma zinabao na mbie watangazaji yokana na mauzise le swala linu hosono mwandu ikaundu wa lazimu tena wandu wambiandro yokana zabari mto porte plainte harma le swala linu eka ngafanyilwao fausse information ye representant legal wa daula ya Komoro unu Faransa de ambassadeur wa Komoro unu Paris il a le droit de représenter l'état comorien yani poursuivre harmanzia za plainte il a le droit ngamtongolore jevan juzi tifanyilwa menace ikao yemriani fanyile menace hambaka ureagisse au nom ya ministre de la justice sendeti ji bali ya hondo sirkalini sendeti porte plainte avec toutes mes preuves ya goleo mimi simple citoyen nenda na porte plainte ko johamba daula ya bonga mumparoni ngambo mjinasibishao amjokana tilema journalisti tilwa watangazaji wa Ortese tilema watangazaji waradongazija wote ndio kwanda wauzise shanda wa mjinasibishao na mwende wafanze investigation zahani mwendo mahalani walazimu wende wauzise zinambao zini wende wauzise bamono juzi mwalimu gashi gosa msaidie mmono namna msaidie ajibu mmono nyonti pia
haina mndu mwenza uwezo haelewa na mde mauzise yaukana halvanu ya information naitoa jana yaukana humedi msaidie hahuzuzisiwa zili haramwale si wala mwali zanyimashiwa hauziuliziwa mabayeur hauzuliza mabayeri wa Itali hali information ya rabo na mwendo mahakama mwende mauzise ekanga mbao senat silence defi na mwendo mahakama mwende mauzise ya information hii izo ndizo na juomba izo ndizo ngamina 3 semaines tizingarale swala linu ngamjuondo kali swala linu ngalitambisha ondo ya serikali tumambia nokane yesu ala ya histoire économique harmo mjarada wa Abu Dhabi Belu Humedi msaidie Siti Kasimu Mohamed Abdou procureur mzamani Kiki Abu Ashrafi Zubeiri wandu wao ngwa harumo mjarada huo wondo Abu Dhabi ngabo zaidi ya wandu mengo mitano na warandaru yabonga msita tenombro zaidi wandu mengo mitano na warandaru do walio harumo mjarada huo shwani kwale kalbajari laze 18 millions de dollars Belu ngo haramale tego hili yabuyo ndimana nanzona mbeukana ekakweli njaparo himabano nafanya suje nzima na ifanya nkalo mili haina usiku nutu wa suje nrajina ngamina mifumo miraru sizingaro mjarada unu uwandu wapula pia waje wafanyeze piège waje haribala wanensite hariniche ngamwelewa senanga mfanyo ndro kisharia ukana kabati ndujo jabana janensite ni komete irreparable ili wanaranza wazingarwa ilo wanzwa zingarwa waebe yabo warate haramale swala hili shawa senu ngarenja harama mpango wa hatu amande kawaida ndada liswali hatubalia poro ambaba chenko ranzida hunu ranzila hiyo Montreuil yobua mpango wa hatu ili yaonese wa Komori harama leswala linu nasinga johumbeshe ya antenne ranzida hiyo Montreuil manyasi ndada liswali arjur tizante na zile hiyo Montreuil makati yake arjur antena zile hiyo Montreuil ndada liswali watu walipo na babachenko assalamu alaikum Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Badruddin. Barzama sio ndada liswali. Salama khairi insha Allah wa nulio. Ndada liswali mpango watu wale winu hamade nne kaori mambiani rikari nikana niadi ya orejela na Beti Salam très fâché yemhu wahe daula utungu walo niyo kautsina be ya juma o ele suala la heze futi ya heze information ultra secret ya kau amini ya ukana vala zilande ze secret za Beti Salam haina wakansi wahaba ngazila wao kole la sumana la hakika emakatianu utungu shili ya daraja za zeneri dabala wahe mndu na hunu ranzido siku wa jana emionano ya Beti Salam idhominishiwa wanduwa ili wajota wanyada wana rais shale pamba nile kulimba la makonseye nana baadhi ya mawaziri kole la sumani hawari lingoni na hunu wa serikali wakaza shonde manyo ujumbe Beti Salam ngojunrao hunu ulaya ili hanza wa taratibu le suala la histoire économique le suala la Rais Abdel Mohamed Sambi le suala la mahakama litila webonze habo elokana ekali do anzali la webonze ya wamba mara momando ndada biso la chukua luporo mbaba chenko ngana mrongo Maraba meji mayamba Badruddin ama msuaminu kaya mgazija ulo ngazija ikao hazalishi hani hangazija alile wangazija alabu yehwele wambabi yeshingazija ekaka tushele wahawinji ukayo demana mgazija yamba ukaenda yumao mru yobuka uzungoni ukanda kaiduka hule ya umamungu azalutu mani ekamuhelewa uka mrunge na ndangazimu hao yaweza lazimu hili aweza lazimu mrutia dalao ili ya uwezenda au mrutia dalao ili ya uweze kunguni au mru hashanjeshe chanda au mru hashanjeshe dara hashanjele godoro abagabo azalutu manike na mtokiri ranzi hale yano yena wanadamu ikao ngomsaidia ukarwa hicho
wamsaidia ukafunga, wamsaidia ukaya na rihibe, wamsaidia ukaya na ramberabo. Wandu waweke kachashindelewa muda wa maha mitano honda sita, kachashindelewa wandu wanu kaya, wandu wamdungi saundi yambi. Wanae kwa kachashindelewa kama wandu wangamize mbaba hatu, au wandu wangamize sifami. Gelazimoni shanjo wandu wanu, litie wandu wajine, ikawe alani hakika watufikiria mbabieti. Abonge hapo mimi mwana Badruddin harumale swala ninu. Wanu besho ababakisha mndu mzima, shawo mwana wanda. Besho ababakisha mndu mzima beti salama, uwa mwana wankunguni. Abo hata zempardon wizo, walinga zijohende atazirongowe hauka lizona nkudi. Zempardon gizona nkudi. Abonge hapo wakati ya ama zempardon zoto rongowa. Abonge hapo mimi mwana Badruddin. Heli mimi nelewaone swala ninu ndoka Azali Uthmani. Ye wapeu, ye na wandu wapeu, wamsaidia wapeu, ya warende nai. Yote mimi minele waole swala nini, mwana Badruddin, lahao mwezi mtukufunu, wejaroha, Azali Uthmani, kajastahafiru zanongo, zamjiria, mizo yafanya, zonti pia, ya taho wakomori samaha, ya elewa ukangure ndo nai, nchuo na ukanga wanzia ya vira mwana Badruddin, haukaya Azali Uthmani, genea klia hae, ukaya ujuwezo ya rendao, shanda balahe mru, ujuwezo ya rendao, shaumi sotu ongo jao mwana Badruddin. Mdala biswalihi, yeka iwasuli daraja namna yo, beti salam, mkinishihema kati ya jao ya nuwaro wapeleo, haukana kone na Azali Uthmani, aisaha elewa ya ukana, habaliwa na nrabo, habaliwa ni nrabo, aisaha elewa ukana, uandu wa mzingiza, uandu wa tahao mishahara, hali bankeja lazimu abonge ya eleo ya ukana banu le pouvoir appartient au peuple ya eleo ya ukana banema conseiller wema da sirimambia yozijirio ya eleo ya ukana banema conseiller wema de maranya watito watambi haonziani shatu le larma ze bureau ne mawaziri walibao mapesa ndale biswala balipora mabachengo mimi eheni ne leo mwana Badruddin wanawawazaya wombo Mwenyezi Mungu uwalele wanaowa lelero wasome wakewana waujawabda kiumaudu wahangalie maudu ili hauliva zenguzamba bayaza mana ya mlela basi haini wakati mwana ya honda makamu abon baba yokati haruma tsohona furaha anyongo wangu wamtirijua juma ili batike bindishi johumbira auka etwama ya haye antindro nando wana ya wangalia warele hawana wa maana Azali Uthmani abondo baniro nao kaya ngabo peu oka Azali Uthmani hazawana hawalele yejana ya kanazi ya mahamfu kare ya rumaensi yalon yakanawa na ya lazimu ya wapange maunu watuwarenge makadara ya kizoma na rumaensi hawata harumashoma hawapatiza mro iyo hatwarinziro hatowa na wao izono wazawa na huda nikabomba yelazimuwa uvuremi huo karasangati wakati wa rengema kama yao ili riwanie siyo mbani hatuwahe komori rendesensi Shaizo tilizo wanawafanya haukawana wakawa ile wanae wakawa ile waogorini o wanduwa nyamisa kabati mdu jodisa kabati mdu jozisa kabati mdu jowona kabati mdu joishia ichongeza o wanawanja ugorini hiyo wadungu mbaba hao wanjia harumale dema wasasani wo demani abangabo mimi mwana Badruddin o wakati wauka uha wakati wauhisa haukayaraye rowana remrumushe wati pia watenge wanziambi waiviri waikubalukayo nje mahosonimo kabla ya hoa komori wawambia ukabanumra ramaha ya mro na henda mwendo omro mnuvuwe mro umbiseni yende niniwa na manama Badruddin nele suala la Azali Uthmani nehe liyabite viyahe osonimo omiso wake viyahe ukaya nguwajali yake nefami manama Badruddin le suala la raisa bedadala Mohamed Sambi lirende hashibanka ya husoni mwa serikali ya Kolonel Azali Uthmani ye makati yanu ye determination ilona ya mahakimu waranda ruika ondu wazingarale suala linu ala hakika ye serikali kwa tina bupetea ika wajibu ujumbe mwambia na ukana ujumbe beti salam watendewa ni wandu wa habari za sharia wa junrao ulaya ye makati yanu ili utaha solution nana iho komori wenda uzembio no ili le suala linu litiro hebonze na hunu mahakimu wahisa wanikole jawabu shangu alindao omjaradao zabari Kolonel Azali Uthmani ne wanroahe wahafiliha kutke kut
le swala lini bakisho ndani shalituro bonze dada biswali mana Badruddin banu mwanadamu yauha kajaparu hafiliha kweli kajaparu hafiliha bangi kaunga buhaki yauha hafiliha haukazondrabu yauha hafiliha yaukangurendo nai yauha hafiliha ukangwa mondrabu yauha hafiliha zitaba jana mna yoma na Badruddin azalika wajibu ya hafiliha azaliha jua uka halamuha uka ya zembi ya timba Sazile de hatindanu gazimrungao harunezi ungo yende mana sahova ngabire ne masuala kati meji lazima ya libere sambi jeheli ya libere fulani ya libere fulani ya libere fulani lazima ya libere sambi yani ke sambi wa guria wahae wahenda ya tahe unono nge sambi ya jei harumeko mo ya juwe eti fungwa za bari hindi hauka ya sambi nge tayari ya ureje harumeko mo ya juwe eshani funga hindi iyo yude kibinadamu nde kiswa mana ya rumanti wanzu ya rumanti abangi yabo mimi ilondele sondo nao chakabati sodi jokabla wa Faransa kabati sodi jokabla wa Ameriki kabati sodi ichondo ukaya gela dimu ulibere era isimzamani wakati wahe etablizi ya lazimu iwihune wakati wobiri wakati wahe sharia walazimu sambi ya kepirizo ubiri uode ya renda nani chapti sambi ya tuona renda amonge wakati wowi kabati namne chondoka lela bimo sambia liberewa yenziani niyo yonzi mabari sambia liberewa ile atahe unono yare jei ya jea jue emana ya fungwa bure yone helimi minu onole sualalin shale sualalin kalitina tekniki na ilmu na jao ukale sualaka sambika jafungwa ha tekniki kajafungwa ha sharia kajafungwa kimaarifa shasambia tofungwa kimgenda ya rengwa ohaye ohoze ya jari mazikabaya ya kilwa kukoni ya badili wabali shaka jafunga sharia uka wamfunga uandise dosieni wakamfunga watoka ufunga banga una jeshi la wenila na bunduki wa una polisi ya washangilia warenge tambi wa mfungu yone hedi mimi onole ndara biswali kona za lasmani hama hailo kanadi sotrahilo no mzingiza jenamna ya trahi waka wa mzingiza jana eba hama Mwenyezi Mungu nguremo hama azalandi swelewa yakana kama tadinu tudani handi swelewa yakana banu walio daona eba na basanu hama ni mradi so tsahaye porto de refuge ani relezendro beti salamu njamndro mdala biswali emakate mwiso yanu haina mndu ngutsodwani ye mwanyanya haina mndu ngutsonukiza ye mwanyanya haina mndu kwa usubutu mbokana wende ya jamba haukana tanke kwa jaishia ebwa shahama haina mndu ngutsonukia ye mwanyanya beti salamu makati yanu hata zosu di daraja rais wa daula fâché plus que jamais il n'a jamais été fâché hamande daraja inu badala ya makonseye na maministri na wanru wa ilibasi duani kwa jukumu ya uka wado hadisi dani mwa daula eba ekati ndani mwana nemrumshe beti salamungo jovu karman swala linu ndana biswali Badruddin wakati azali tumani ya unowe na damu wakaona ye wakati ya kananzaya wenda hata wafanya dima walima muda waja hata wandiso wavuna sawa njilie mavuna wavuna yaona wandu wao waja wa mbadingo wamejana sekretari ya kanabalie parti ya hake je watu mumbeni samahani ya kabalia sekretari wa parti ya hajwa ya mbadingo ya mamioka havuru ya konfiansi ya na Azali Othman awa Azali Othman kabla tumuelewe ukaya waondo wa fanawe waondo wabona nae wa vura konfiansi ya hapo waonokaya hatia kunguni kweta ndani hatia anda kweta ndani hatia kunguni hodahoni hatia maadui hawala misumari harumale daho ikawa jibu wandu wakano aminifona Azali Othman wenda ndiyo wazima watahatuma wazima watahawarumenti wazima yaunoka wandu wao haja hawalata hasibabu do wajeni ya warenga watioda honi lazima ya juo kaya habo hatie tango oda honi o wandu wakaona lazima shiwa wawe yode mana wambadigo abangaba mimi mana Badruddin Azali Othman haniswele warazihale shababa hayinu wisau wasili
maji esaya wasili mbua yawesha makisha ndo bali hanafia abo kabati namna nyirwaje ne kabati nzia yovira itondoka belazimo ya jusomhono ya tahowa komori samaha ya kite povari ya kite beti salama ya tahowa komori ya kenyama o wakomori wa keshononde waone maslaha ya hao heli wa jojo jazali Uthmani yode heli ni wanao enamna omiso wa Azali Uthmani oba anwapa wa honda narabani njim ndada biswali hosh bali poro ba chenko ranzida iho montreux iwangaza tukufu wahe Facebook FM mdada biswali ha tibali poro ba chenko hajiamua harma mpango wa hatunu na uliho mdada biswali ha sa hajiamua ngarjorenga omrongo ornike wanyanyasi kao duari parao yema katianu ili waendede manyasi tuika wa ripare makati danu ayo manyasi ripara. Salamu alaikum. Manyasi ripara masuliani wa nguha ajumde jizo mrongo. Salamu alaikum. Alaikum salam. Manyasi ripara bazama siukwezi. Salamu alhamdulillah. Hapo hali. Salamu manyasi Dorik rantida hiho Marseille. Naam. Gawana mrongo harmon pango hatu wale wenu. Fâché plus que jamais colonel de la Soumani. Haisa ilo yokana. Beti salam bandari mambi yokana hakanti na hii. Shema katiamu iso yanu. Colonel de la Soumani gaharma ujuzi isa. Ndahubi, ndobi, ndotoze information ultra secret za beti salamu. Ultra secret za ya mahakama yazi ya informeo ya Facebook FM. Na hunu karmambia yokana. Ndizo ele patola mali la kautahwa. Noili hari Facebook FM ibalwa lisalitolwa ihorli rabavuni manyasi doriko kole na zarasmani ngonzo ya evite le tout pour tout nom jarada unu utirohe bonze harma mashtaka zabarindi ni beti salam abasa inu kole na zarasmani yalona aminifu ya wangu waili bas jumuma konseshina jana yalonao doriko esikalema dabonya mwaris olalinu ngana mrongo maraba menji mwana mabatu bese hamara mwadulo teneno muni bushire wangu ikawa dunga makati yanu tumu njema ya khairi inshallah. Asante. Ni kile fungu tumu ikawa mezungunga la dinyo ile kumekando la sarali hatimisha Inshallah. njia harma zema ubikando sitekeleza hapo mwana mabadurule nisekana wa kumoro mambo kana stola ni mlemengu serana ale yakinae yabonga mwele ndo kana homta palo nisema ibikando zidao asumani azale makati ya musoyano Mwenyezi Mungu hasangu mtabuso haka mwambiani ndo ka walemengu ikawa kadaona azalijana awarabi hao ntipi ya lelo harangi masera ndo welo karibu nao yabo lazima wakati kao walemengu wasunjuha yabo lazima masera ndo karibu naye kitina shaka ngwanao sako tula bahibu ya mungu kao wajibu naye sako lauri dikika utabazi wa arubi kitina shaka abanjamani ina mekao ya sonda hivyo hizo amina maugumbi ya kalima maji kama mtatekeleza mwana mabado Endelea. Mabado kama mwana soka nanga mina mwana wangu wa Abdurrahmani Musa halazo ukao hasibabu mnakongo mtiti wakana hali hambia wangu kana ngabu wangu watia vona ya ujao mengine bujilo la Danieli lifanywa mkazi Imanangatuwa haladoma kubali mwezi wa kamili zinuza hote ulu zambao zinunga aminia ukana wanti pia mwaramboka na inunde haki itonda hizo wakana ndongo zingiza ujua wafanye iti mpaka ukana hali lelo wache walibe mdu mapesa ya Facebook FM wafanye kadha na kadha yono kukumnungunuka yono kwa kindwa dingoni yono kwa wanadamu ikao kwa sina bahano wapulia yuzo disa kwenye shat zetuwa zonti pia za udo wafanye waonizo au kambu ya kazwanabu kadana ndongo zingi yeo shitati hau haso muhiti mahajihani ya zenongozo zombili kwa tatatima wadudo wafanya hawa kama waramboka zuwa zambao izo ndeze sabuzi abengele kalima lo kana lelo asali mtu kwa utati hensa bekana wandu wa ilido watu mushilia hawa tukawa zimale na obe salamu hadisi minga mtu ni mwambie ukana minga mikumeni zo mdada dia samba yabo ya uonesa ya ukana irabi wa mando asmani azali ndo ana ne mrumshe ode mabi wa mando haya kanga muamini ukana mana mabadro kama baba yagusa ya wewe wawe hata dara cha ukana mfano rongo wanadamu wote pia wezo nakudi wakaulati mwatende wa kuhesi wa mtego tengo hii ndo wana wao kaulati mwa semba ba hombe bomba kwa hanu wa honda wanu gawo mrokana urejeo ndani uteukensi rakudo siku asadi harimane kifafa iferere lelo bana kaulati mwanahe wa monele haya hamara ya mwandu shawarua zabarindi ni waonekana waiti nduku kari mlanga umemua tunende adwenda erenga ererea bimana wode mawi wa mwandu wa asumani ndo wana ni mrumshe
Haukawa kwa lazima watendo mwenele haya rahana hanzaba hindu. Hakuwa mkao mwimu hao mbaba hao geshambo nguro iwerea haina aibu itomo ile pia kaiti witoni hao umuhimu hao mataka nongwa ya hundrao. Abe abumiga mazunene sokana kabati shaka. Ya wale lo towe miliari 5 na towe miliari mengo fukare na towe miliari mengo minane wasinike wandu na mbefa sibuku na mfanye jao wasawa ya hototoni kabati hata baba ngo pulia itoka ulonti pia. Mananga amina ukatenge wakana bopulia waduka wapulia hali hapa mambo kana ezi aibu za mbaba hango kaula timu ya zione hamado da mimana nina kaula timu ndele mbaba hangu haya kabulia mndoti na bengema sera mapatata ikauro emila sumani wala sombo mweneleo haya wala ndu watabahamu zaungwa walao abanjabo mimi kama ndo nabyukana ekasumani lelo mbangondo ya hitsi wandu wa ile moshidie ekama mbangondo hitsi wandu warau ekabada ye wache buko selo ngone bayi ngwa dese pado amade zonda bya hapa bayi ngwa dese pado ngazuro ngo hakangara ramilo kana wakati hadi ni amiso ngawaduka kodi ya ani kodi ya makafiri na metilamu bayi ngaba hango dunji ya kafiri bayi sem riha upado ngatohamba ekafiri fo ibalu abinga mutsikana no zokana kabati mkulobari ngesa paralelo inu Mwenyezi Mungu asawa zingare mahaka haya zingara abinga bole na tafali hata katina namna ya subira haina mbo homnika kofia si hamnika hata haisabeya na msubutini sabe upande wa hele swala ya mamedadala sambi inu ngiona ntia zinji kao zisibilia ekote inu wakanga msubutini wambile mwana mapaduru ya ukana miongoni mwa zero ikao asmani asali hazitapandia ili yatahibu kansi harmaye zinu na usahari mbafia hatikurubisha harmuwa vikao wakawana mari wa sambi jana walo karibu na asmani lelo yengo tuwa za Mozambiki wabani yabo wafanya mjana na wahonda unawekana siwa vikao karibu na sambi haku ujatanganya henda sina wao maundu sambi ya fungwa ento biliardi ya rohe gatozo na hudi wa asumana bakakaitina batabu yule ngoni mwazi kontra rafanya dowana wa msuani no wagazita wakakaribu na sambi walo na azali lelo wao mkango miongoni mwa mkango wasikana ule fulani le bali nono zidi boba ukae kontra hao na azali isirudense na mkango tutune la haya kangwa sabi maudu aforoha tu wazakama tokana kobobira banu manyasi dorike kobobira harman solalino hokana juge Aliamani ulio president tribunal de première instance leweinu yendi akajuji jana yasinyeze ordonnance mbili za sambi yakana ngelazimu sambia roho yendi atahe zihiro hatola dossier leweinu nge president tribunal de première instance ngelazimu ye mahakimu wanu wamsezise le solalino maudu jana wanzi habarua kwamba ukana inu nde haki mdu fulani leweinu ujanga wabo juu ujoka ndaritse na urejei ujoka hunda kilo ureje harmu barua hoila uritse na wikontrarie harmu swala hilo ngabo bobira harmu swala ni zabari sirka lwanzao kutka kut le swala linu litiro hebonze manyasi dori relezendo harmale zito la kitangazaji holiho ngawe deda harmu swala hamanilo yule mana nitamkawa makalimanu mwana mabaduru ya wonesano rondo ya ukana banu wao wajitiale tango cha imam pataka uhisi kabla kwa jitao tango wana bakana wanzi pati hata ni mwana mkomori nisebi waza mdu ya dhulumla mali na mkao suhabishia haina wakati na wakati duwa ya mdu ya dhulumla yueke na hata izio nitambu ya dhulumla hambozi wa yuko sili wa mkutudire abinge sofi pengarele wao ya ukana kaitila shaka kina mmeka ulu watapala wa inu ngoishio hiyo juja Aliamani wodi ya singe imijarada yu mida kagila timu sambi yende hata hiziro mwanzema na gemwadi ikane nota zare jidi ngoni ya jambe kana akoza ngozo na station tendo jina yabo aibu imye le demana bakosa paralelo mkawatu kulia jabo kwa azali harma kalima kauli ya rongo harma zere zozo tipia ya uone saukana ishakunga sambi de mahakama chatina mi hakofikirikana lila kalima kao mtu libe habahi afanya mambo rongo na damu tuna imani na damu tuna akili lelo wenza akili watu hamba kana nyungu wa mbida nzuri basi manyasi dorika wesheleza swala banu Mwenyezi Mungu kupiandwa abahuando wambo ngebala anzaleka uyelewa hakaujua mjarada wa Abu Dhabi kama ujoka ujana mnainu juge Aliamani hajonoma president tribunal de première instance voilà yule maana hambia ukana banu zetu watahuwa komori au kama ngabo tuwa ya mrukoe utoka kwa mswafu wa somo ngabo ya mwanadamu kudo kati ya bila Mwenyezi Mungu alhamdulillah rabbil alamin Mwenyezi Mungu hajaidia sasa alhamdulillah zahuwa na komori lelo ngazipanu hazi abinja kwa haina rongo toba kabati mahada watu pulia mwana mapadure mabeka aminya kabati shaka lelo nota pale ombele swala lende bonze doli sende lelo na lipiwa lelo na lihoba kabati taratibu wao ndo wajipisha mfinai wao wajipisha le zungu nai lazima haina kushe dola warmale zungu ngajua mkesa para leo ngatumboji komea haina mndu mtu kaushie manyanya haina mndu mtu nukize manyanya juma
ezifusi ikaondo alonizo juma yemavushe ikao ya kuola mpwapwai na majiangalawani yanukao o wandu wanu haukana zila ani dossier secret za hao ikao haina mzima abo haele ngasongoro hanzima ikao kwa tujua ndahubi ani irende hamamvua mnduka tujue manemvo ya ndiswa mnduka tujua mndu atata zao beshe mndu atamavuli mndu aba utatazeshe itwa emidunge lo wao wazo hifadho mindu dedungonga lo wao ani hama watabanyi maswala mandeli mwanyasi dorik relezendo ngamwelewa hadithi tuambia kana mwana mabaduro risike washanga kuno ufumi wa Mwenyezi Mungu wakana tuambia kana so sipi azikirio wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isafara lelo kasuruma mndu au katubambia kana zeshi do wangu chao wandu lelo wachikia zo wao ngamtuambia hadithi ishili amali za hadithi kwa zambo zini yafiana wanazitoa waili walio mwali alimsaidia ya wahuza omjarada kungo tuwa sauna da motu timwengo miraru nabo kaona kubula hata msimara ya ulogo ndo hawao jaboko sedali se chayhani hadhukuru wanadamu sita walaze 50 millions de dollars na kabatu lobonze kabatu opposition yabo shanda hawao abo tukana lori sokana yema sitaki ya dona sedali shehani hasitakiwa ni ndo hasitakiwa ni opposition hastakiwa ni raia hawastakiwa ni hastakiwa ni mwana ya hamanda yeye walo haruma yezinzima walo haruma hazinzima rahema ntahawe itakazabana na huyo alama ya ukana ina mwada mkaungu Muhammad ya rangwena mna ikalo Mwenyezi Mungu yatarumule swala lino haona swala yangu Mwenyezi Mungu kasuru mamndu ngwatitoze siri wao hawao haita kawa toba mahabari ni mtu tokaulonti pia au kaza wanaonga mwanukao ujayezi kama na isibu wasi hata itei wafungwa huyo kwa mahakama wanu ngwatitoze nguo aba sara haita kwa wakati uja alingwati hukumu wao rahaita kwa wakati wa hukumu lo wao uja mwana wabazo manyasi dorik asala zima ili joni kamra jina mrongo serikali mwanzo evite hata mahakimu wanu walona omjana daunu watifanye mashtaka bonze zabarindi ni rais ya insiste hata ya pa ujumbe ulio unulaya ujumbe betisana mulo hunu walokomor wa insiste haina ndo rais ambao yatongoa insiste kana haina za ufanya na zifanyiwa shana umudani sha watikema kama bonze zabari sika lo insiste namna basi wale kalibeno mdosubo tinabe kana inde na barako kumoro mbakana kamru hatsu henguo mrukansi azali hatsu henguo no katakiria kansi wakataka ula timu ya kenti watu henguo katakasi wasa paralelo inu ngorokana enga msuhonguo hunu ndani nduli suhenguo bonze na yahu wakataka ula timu ikihati pini hakabulia ani habulu wakatubiri akeka ula timu yeye wakakale swala linunga mpomaha ne swala linunga mfinyo anga mfinyo mipaka ikaula timu ikihata hashauri ikabula kati baki hatale lo hasuhenguo hono aswani anatawe kana abuti suhenguo bonze bajiwane ede uzazo enge bonzo le dala ulinuli sise hodani aduka hati sasa ngozi nkabula sikabula le ngozi nusineleva na hikuka sineleva hodani shuru somoze abijambo kwa kana utapana lelo ya beleso na liti tumbe mwanza wakati kaula timu liste hodani habaide mwenzavu yele mwenzakiri haonekana katwanza uguguroha hikuhesho abange baje uguguroha katondo kuhesho safara lelo ustarabu gotumpa cheo maraba benji manyasi dorik ranzida ho Marseille wa jitamka harma ompango wa hatu wale winu halabo kwa gugurushe oliho dorik ya wale ostarabu dojomoza harma swala hilo manyasi kwa haripare makatiano ngatumi kaondongo na sema bieno kana na mwalimu abone harma azisheni zanyu zidile nao ni Facebook FM haba 24 heures za Komor harma YouTube na Agwa TV harma Facebook FM ikao bizuna ndungano wa azone Facebook FM manyasi ripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam Badruddin. Farahaji kwesi. Barzamasi wasina sana ndo ilkwezi. Toujours Papa Sharaf. Papa Sharaf inazida unupari ngao na mrongo wa harmais wala latuli. Fâché plus que jamais Colonel Zalasmani hatsawa abonge owinji wa mahulimba ya makonseo kanao holi hondae gelasimo zerenyo za betisara mabasa inu wangu waili iwararundae ngabo mvuko harmais wala linu ekatsile ne mdumshe ne mwana zabarindi ni Colonel Zalasmani yanzu afanye le tout pour tout hante mashtaka hawe mahakimu anu jumali wala lama yudadra Mohamed Sambi litila webonze na wendo ulo na ishondi hombini mwenyezi Papa Sharaf Ewa wala wakati sukusabia kausome hitima bahi habo kaya heni mru nikazondabu gura sudombenu wa hambali Vago kati hivya utirenge bahe uchichoni ya nini hiwe bahindu hitima yinu kari hami hangu chakenda bahi
mitika yabo siku hiyo ikan direct urakude bahe ngariziona hoka sangwa tsingo ujidadi ya hambavi bamu wayo kewodo ukangwa ngalio belu pia ni serikali pia kikiwa pia kwa tsungo tuhazengu waja kushuza mati bon onangalia ma kaya mimi mdudu ambo katuzuru azadinge responsable ukangena ma conseiller wajua mnika zenongo ngena mava mana ukangwa tunda oziviro bonze neziviro ndani hakaujua ukaya waka dépenser nono au cas de l'homme Djabé, du Kayosh Hamada Yala, à l'espace de 2 ans, ministre des Finances Kayosh Dawahe, Wanaha, Wakosi Wona, c'est beaucoup plus Wakosi Wona, et l'Union Pierre Kosi Chua, Kaya, Waka détournement des fonds. Shahado Fikiruka, Jasiruka Sinaulaou, Kasinaulaou. Yodo Hanie Yakafikir, Kajakau Jakande, Ukaya, Gabjo Huja, Nongo lelo atazali amali mwana nya dorikia kamba yabo kamba tsuhengo mdukanti kajako fikiru kaya gavena hata tsuhengo ya seya prince apabishe yo de cause ezabilis lena lelo tunishidia partage do kaya na wala mdu yabo kaya hapura kwa 24,000 euros ya jafanya simokolisha ils ont quand même hata fanye maji hata la l'autre parce que on peut faire de l'aide de pétition dénoncer ces actes-là et maladresses ilio ou kalelo ngabo mundu watoao c'est tabu ces problèmes sont vraiment si hatu c'est tout à fait normal yo hamakasi komori mafoko komorien il peut intervenir au kaya et quand ngabo maladresse alors c'est kaya français birao et kaya mpunge mzungu là c'est dénonce c'est pas ukaya eka lelo ambako doa fanya ngwama izo yebo ge lelo ka azali kufanyo izo daile mwana c'est toujours c'est sa femme c'est son fils on doit diriger ici là on continue à regarder ces virao azali ngodo il travaille il fait ce qu'il peut alafu la richesse madame wale matendezi mwana ayo pashia mwana ayo le militaire ya ngena wata ngena chauffeur na 4x4 avec un salaire de 500,000 nous ngena atama chauffeur abalungu ils ont tué le papa ils ont tué le papa harma les alalinu badala yo kana watu ima pesa wambengo walivaomru ya bae inu serikali ngwana representa legali unu pourquoi watu ataki en justice sha wajimeteo wanzoike ngwaliva ani tulekabo ngwando wakomete erreur mjuma erreur zinda zila jaye ministre la justice yafanya juzi badala ukanaja porte plainte ya biramanzaza kisharia hatsa wenzi ya menace mortel yende atrie yenduzae ajalini ani kutonaka hamamdu katswelewa ma ani ngwatapalao mdukatswelewaje mwamba mkazonrabo mwamba ngabo faux usage de faux fausse information pourquoi mtodunga sharia ulionga sarmanta sharia mto poursuivre umlona representa legali unu mto porte plainte sha mwambe ngambira harmanzia tena illegal ijoka utiemdu fanya ma problemu iritsena iwati har ma problemu papa Shraf no bagadia mwidi kauno haya kawa hadi yeto continuer armoa widi beshe genema pesa ndo dukani ndo tsawa parce que c'est une maladie rengi ahidi parce que on va jouer kawa wa commettre erreur yebuge ko directly do fanya wakirukae moto huo kasino ujula kawa alikuwa pesa au yende afanye irreparable et moto ya risque bien hali afungwa au ya tulo hazini ide heli ya mwiti kaja paro kaya matalani ya rasazie kaya vala gamnale de l'imshahaki il a toujours l'intention de commettre l'erreur erreur wa fanya unaelewa yebuge wo kwa sina issue et kama dukana rabu au ka ufanya betizi ndoka uono wajoka wa pale polisi
waje wabaye Facebook FM ruono ngabwanyanyasi wakahunu wakawarengea ambasadi ngabwamba watao mndo ngabo serikali watu da porte plainte ya ukanabala wafanya jau ani dawla Komori wa porte wandu wa plainte zabaralo uno tujo ni porte plainte mimi bonamba rongoza tulazimu bon wakazan rabo bon ani pourquoi tu porte plainte mimi juzi semena sewa tedeti porte plainte i waziri wa mahakama torme plainte yo pourquoi wo dawla kamili ichojo ni poursuivre. Mais comment ukaya lelo wandu porte plainte no wahidi wa hata warengezi si wazahau wa usa. Comment ils vont porter plainte? Tu te rends pas compte qu'il y a un journal qui a droit par la Kehulu? On va se jouer. On va aller chez moi, on va porter plainte sur Kouina, à l'ambassade. Parce que Ouan, ou à Malaisie, ou à Canada, des dégâts, ça c'est un peu logique. Chaque élément, vous défendez si rare, vous dénoncez. Ces problèmes, c'est tout à fait logique. Ou Kaya, les lots, pour nos smoothie. Wajua bego hata kewo parce que unajua hata kiwa hata kana noko hindi kunga walo trend dia hao wandu papa Ashraf ngajwao o wandu hokana betisalam ngoma très embêtant ngoma sensible harmali sualalinu rijwa ompango wakana ye waziri wa mahakama leo jayama de chanfi yakanuo hatirewe attention yakana yatidhukuru hata mabititile suala lausu rais Mohamed Abdel Mohamed Sam hambati fanya ujuzi tale ukaba sainu wandolar mwezi wa kalimani wa serikali nwalo watirwe mashishio nangajoka na beti salam kuna za Asmani hadone ordre le suala la Ahmed Msaidie Belu na Abu Ash na Mohamed Abdou hadone ordre mahakama ya poursuivre wandu wao juridiquement ndungo na mabeti salam bango ma sensible arma zenogozinu hama kuna za Asmani handiso retire zilamvuzaya kana haileo yakana hakazo ansa Juma Mlima mkilishanzo achililiwa papa Ashraf wewe Bobatrudi ni ndakadie kabasira isibala waziri usona mrushahe kununa wana wadotunda tena gojonda tasina kata zizangago koma veti wanujawa wasubuti wajipleni mru ministre des affaires étrangères wasubuti nda kavile semi neresa. Comment veux-tu qu'il y ait un jour où on va na mshege na mwana ngo wasaya bwana makartasi atatizisha muzitekeleza babi atakawakopa la Belgique des hommes de droit. Yeo nduja wao ils sont crédibles où? Wo mano do subutu badi etsono bali utoeka te hapo ngatikate we kula shingoni au afanye traffic. Imanene je subutu nteka te hapo tijuma la de ces ka je shatani modaba. Yebo ngeye on n'a pas peur. Quand tu as les fesses propres, tu as les pieds propres de tes ensemble, tu n'as pas peur de rien. Shawo, Amadi Zohanga, on a poussé Zade Amadi. Wandouanou, Warindao, Betty Salam Warbungo, Makatian, Goma sensible, attends, Waria et ma magistrat. On faut carrément du constituer, Naon Waria, les Spalalinu, Litibewa. Harma mashtaka litisezisewa ya mahakama Faransa na majuji litisezisewa ya kuru ya Union Européenne zabari rumamene kana ngabo ujumbe wa Beti Salam watendewani wandu wa mahakama ulio Faransa ya makatiani kao zonti pia ngarizijora ndondo wao ngareli wao ani koleza rasmani wa Aisha permanence wala linu wandu ambao bala zabari wandu watujori poursuivre izo rance défi harmasala mandali e kazin rambauzi ranzize ma magistrat ranzize eze kushuzilo ndwanu ranzize msajeje wanje Beti Salamu ye manque ya confiance ilona azali dawni ma conseiller wahe yo Beti Salamu ndungo no amala la kika Facebook FM le seul média ilo visé harmanis olalino hokana wondo afanya face amjokana mana nasubuti nafanya face na kama mibonze walionda ninga mwanike ya haki yao hokana Ruono Abdel Hassani, Ruono watangazaji wengi. Zabarindi leo jaiwa madashanfi waziri wa mahakama yatuka na amri droit ya udhukuru le swala lilio na autorité nationale ya vuruma shishio nera Israel daula ikongo rjoka na bandi watangazaji wakaendabo watiriwe attention kana tout sauf tout ce qui est sensible. Papa Ashraf
Bon, quand tu fais les analyses, tu as bien regardé, au cas où les journalistes et Hakawatri. Ces questions, d'ailleurs, quand vous questionnez, c'était des questions anodines. Ces questions, à possibilité ou à Bihama ou à Koliwa. Si on kaya, il faut le journalisme parabole. Voilà, Hama Wandu, Watsokorengwa, Kaya Hamadoko Kada, Hamadoko Kada, Jimdoko Kada, Jimdoko Kada. Quand c'est attentivement, au Chilio, quand tu journaliste, à quoi défendait pas. J'habite à Murabiadoko, c'est pas ça, au Mgo parce que je me rappelle de ton frère, quand on a eu à Égypte. À Égypte, il y a Oulawa Nezami Dabdala, Oulawa Nezami Dabdala. Effectivement, en tout cas, nous, on a un Lio, et ni moi, n'a mouya hafa, a ouya nakiri, a sobudensi ha et Mouhambarak. Kutia vous kangodo hide, Kutia vous kangodo a défendre l'ongo. Chaque tu défends les intérêts de ton peuple, ou Kalelo, Gabwananya, Sinadazahat, Nanashahat, ou Pasha Majapa, ou Nawezama, mais Mali il y a l'hôpital à Maroufou, il y a l'hôpital à Amde, il y a Fumbuni, l'hôpital où il y a dispensaires ou des hôpitaux qui peuvent aider nos peuples, ou à Shahatu, à Dazahatu, ou à Dozai en de bonnes conditions. Et quand c'est un hommage au Kaya Lelo, mais comme on est à l'Ohunu, parce que c'est le roi de Haut, Jola dit, nous rendons hommage, nous applaudissons. Zenogozinu, Nasi, Singardozamba, Kagadoka derrière toi, et de là où tu vas, nous serons. Papa Ashrafi, kabati mdujoro duniani totulo siku ya kaziziwa na isibabu. Almautu babun wa kullu nafsu dakhilun. Kullu nafsin dhaikatul maut, izonga zijuao, ohufa, unumlango na haina manda mngepaswa ya ubire kullu nafsin dhaikatul maut, haina nafsi ngejodhuku ye mauti rambo kana kula sha insababa ajoka njema karende hasibabu koka tu janga joenda shayor lio izombo mbuzo muhunda izorantora bebe mwanyasi papa Ashraf humedi msaidie harmaze passport bena sitikasimu humedi msaidie harmai keneti daina sedali sechehani humedi msaidie harmazi soza nyimashiwa yaziuza woskonva yeti hatu denemna ntadini usfama madibelu harmale suala lahe ele kalba jari la instant économique Mohamed Abdou harmale instant économique wanropia wanro zingize serikali hunu Mohamed Abdel Mohamed Sambi gepirizo yolo innocent o wala zemali ngonze ngotezao kona zala sumani hatoe amri ezala basainu ngufanyo fasi na mrindi o wandu wanu wakore male goma jana watoka ujaji hunde wa magobani usikwale wenu Papa Ashraf izoniona kawafanya na hii wahezi pia d'avoir sugestionné wafanya prison c'est ça qui est malheureux wajoenda wadula nale kojolila ngonelewa wadula ngaze staki za kubeli wenda wekati wala wekaka izonde zi joko wamo ndakangwa benzo ngonelewa ngwarwa krim lelo shahidi wa dulumo dunia avec des trains de vie na voyage comme il faut ou almamaskini watabiha uhela mali yao na jeshi leo kaya un jour à l'autre il y aura une jeunesse qui vont se réveiller ils nous aident la communauté européenne que jo aide hata sisi doit demander wajado fanya zihazi watudorewe mali ila parce que watudorewe misaada warenge wali iyo na wakimahashirika un jour à l'autre kaze nokozinuzi hisa gardo du hunda arma plateau kamgo avec Badroudine toute une jeunesse Warukaya Lelo Kaya on va essayer de rebâtir notre pays et que Kayaje Elije Zahandani notre société meshaho na hatu wajua hatu nguya besambi ya moya kemno ya jaro hevana okaura tindura kwine maraba menji Papa Ashraf maraba menji Papa Ashraf ranzila honu Paris agwajitamkanga jorongo mdongo neke manyasi mrajina manyasuri para salamu alaikum wa alaikum assalam barazamasi wasina sana ndio bikozi Alfati na Mohamed una mrongo harimo mpango watu wa leo endelea Ominti na nukto
ujadinsani sidi endelea. unawana na nukta ya sambi ali na kutano wewe maana san profite wao wa maminu kia kula siku ama watu songo ama unawana sambi tuge wamemwa na shinzwani na kutsa na insidi ama wani kula shay'in sababa wirongo wa wasani na kula shay'in sababa kasi wani azali songo weda mfunga sambi dira munga dia matsoni wasani ukubaki kisana mbadi azali wani kesi ambadi makomori etidi mfunga sambi maana mwanadamu vofanya makosa de wani lazimani wani yapara wani nafikiri uona mawani sambi we afungwa de wani mwanadamu vofanya kosa de nikawe ya kuso sambi afanya tongo matambisha wanyahe suwa ama dewami dewawe au wanyine de makomori pia karimta abu kawahi amwambia sambi amba nika afanya kosa ulawana makomori umsami sikia virusu muna sabi matula mwezi limana rumwa kula shay'in sababa urumwa basano wenda be naringie sambi mpango watu tidowa wotide leo no harmo mpango watu be harmo mpango wa izijirio beti salamo et manque de confiance ya colonel Zalasmani ya trahison ya fanilo no watu wahe ma conseiller wahe ne determination ya l'ONU amba uskuzinu azia za réunion zahe zisoka restreint rien que 2 personnes nana hunu asale tout pour tout amba dossier ma magistrat wanu kaislawo mwenze mana tinaro hallo ama tinaro wana mhallo wawatamba yela mwenze dukama wawela mwenze watu pawana imbuda mwenze mana zina zosko malizili wa yela mwenze awu ituka tumululu swafalisi mana itutongesa zi kanuni zikomadizita shiwa dépasser limiti na wangwasiya system mwenze wasona mbavon awo komoka wasi sabigira mbavon waye kakastia illegitime ulaona zintungu za ipia wayo wae dedize wanadamu wasijua maraba bengi aujourd'hui et comme wanadamu wafanyao manifestation c'est pas aujourd'hui digama population como iserekla maraba bengi mwanya wajitamkar mo mpango watu wale winu serenga omdongo rimbe mwanyasi wangira manyasu ripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam Badruddin. Na Musa disna deni mwanya. Na Saidi. Mwanya Saidi una mrongo harmo mpango watu wale winu beti salamu moro duangia hoho moro duangia au karma ya makatianu wantu walio oho beti salamu colonel Zalasmani la confiance à personne kasna confiance à personne nana harma ma conseil wahe awaretire pia uskuzinu gelazmaoni rien que deux personnes doit permettre wende harma zerenyo restreint za beti salam be makatianu colonel Zalasmani limwambia namba beti salamu wa hafiliha wasta wafanye le tout pour tout ata ntiniho atazi omjarada unu wa omjarada wahe ile suala la magistra wanu litilawe mwenze mana ntini serikali wa afiliha omjarada unu mana ntini beti salamu vangia uvuvu ambaka kula mtu asimswani lia demnyawe. Assalamu alaikum wa kumuri kubishina mkinga khair na baraka. Niprongo mba ya kuhusiana na mjarad economic kwa sharia wala mkisharia ina kudenza ni peji jula wana wa komori pia ndio kwamba wazoto za sharia wanyamize alazini wasaidie majizuani atakemba mtarajau kesla mtana wakawakomuri manapara mana mtana mbe manani azala kutuza wamba mtarajo kala tunalago nde zinadizozarengwa ni ndinyazo wabu zimwe kwa sababu sparno mazoe na zirenga au msho na zirenga zoza mzima kae ili pia hada ntanwa jidwa komuri manani wako kotezao kasuru wa amfungusani yue ngine mana sambi amfungu amdunu de tunabu ina mahakama sambi alikuwa sakire kwa kawashindi bazi kawashindi vibazo luka mare amure hanga mzano wana nimefamiza he de
toujours une solution attaquer moi pare pays na kizai ndio kwa daraja huko unukosta wa ikamba lazima kamba wasoko moderne ndio maana unisoma kwa sababu ni nyingi za mashindano babu nazuka zazia tarama angule mtu ajati mbali za jeshi la wazee wasoko moderne za hatara wala na wewe arito hatara kazi ni hatara maana ndio kwa au holo kwa komuni ndio au aringiza wa komuni mwastambie ndio sisi na uvunjwa niwaingia leo hata yinsi tu ateyuka benisile razini tuende kama ujuna zisiwa zizo alimsaidia katika uzazisho kwa kama azali kazua pili kama mwana wa azali kazua wale konse wale ulabi katika uzazisho zo pili kama na ngajamari kabla ni kazua lewenu azali asen system ba kastaha mjaradaunu lawe mwenze hali ntongo ito permeteu ma magistrat wanu kwa silawe mwenze sido kamba nekai ordonnance article 14 yiste yulwa vojana juge aliaman aka juge asinyo mkataba unu lewenu wende alio president wa tribunal de grande instance ikamba wende alio na decision vasavani basi nekaza likatsa mjaradaunu lawe mwenze nekakatsa ma magistrat wanu wa atake mwenze kalazima ni ya reponde eze droit zanrani mwanya saidi Nkana leo ya baduri ni ambakamba pele okomoni na waishija aliamani na ikaji aliamani odona na kesia na kesi homo ngada kosia basi sana bemba zuri jana ataleo awula zimeke mbale vanta vendredi kama awadu mashishwa ni kamba ni dossier de menone ni kai dossier ba salama awu sura ke separana le 12 le 11 ambaka kwa fini kabala décision mana fini mana toujours ya prochaine hada dans notre décision mais ni kai de menone à juger les mêmes awu décision de la awu ça n'aura pas les magistrat il faut faire très attention parce que Azali il est très malin. Non, Azali il est très malin, mais il joue avec des magistrats. Ou quand il joue malin en toi politique ou en toi, ce sont des magistrats qui sont indépendants. Arma zehazizao usifikirimba ma magistrat wajikonstitue hallo warenga decision wajua ni ntongo ifanya na ikaleo serikali wasenda mbio ambarakara kawasitufu amba na mtafoda ntongo zinsila mwenze kusijua amba dago kamba waelewa amba wasikure dans le risque toma decision manya saidi. À ce jour, on a une stratégie. À ce jour, on a une stratégie. À famille, on a une stratégie. Na vale kemba agere ingoni. Anda am api mani ana maki mani nyumba. Wala zamani amba tafadhali tongo kebule de soave on kwao. À ce jour, une stratégie. Wala chokati na négociation na marike na zona ebe de zinarumba. Be usijua nazo be usifikira mba magistrat corrompe wangi arma hallo arma spala mordello arma isharia shao quand même yo voilà smani au-delà de ralsalafini nansanu arenga kalbajari ya corruption hallo wala smana ya rayelo directement arma l'ordre de magistrature arma isharia shao les règlements intérieurs yao sona baba il court dans le risque. Yo harnansi bulu sharia mana on kana mbemba ule azali bensi komba yani kana sura kana sura kalpejeje aussi tout zungwanzia mais toute possibilité majijo soit awa eliminer soit majijo wa korena bongo toko ikamba wasiro kwa leo wa avance soko ba zembe majijo mwenye saidi mtosele amba labda madza wajikome avasa wa maruha maana yonse ajiri de mahakama maraia pia de mahakama dunia pia de mahakama watu pia de mahakama raisi mahakama de wao watu wa serikali ndio wao wale watu waiba wasikaza namba ya mahakama ya Lumai raisi foza kubala mahakama ya mai abudu arengo wale wao awatia vavu karso namba ani itinema namba watu wanu lewa jirevolte warumamba no wanahana amini wazila warumamba oniraji sikobu masuala linu justement la drubi on ta no dans général de calcul Nanando ngorame mana azadi ngor malori na media na arungwa mbali pro usu ala duka na sponsor na wande di sponsor de majuge mais so ho azami je la ngona yeli à ce jour atalan de dadi ngena wana de dai les conséquences sur le pays na hana majuge yotne mane majuge wanu wajire volte de warongwa linu li concerne majuge c'est pour cela que majuge wana di volte makatiano manya
justement lazima zina mmoja alalo msomo amdadala tambini ka asira lelo kama dosezi nazo msomo wa komodo akafanya maraba mingi mwanya saidi wajitamka wakati madza wasuli serenga mdongo nimbe mnya wangina mwanya suri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barzamasi wasina do because Ona bi mwanya salinga na mrongo harmo pango watu wale wenu beti salamu muwa daula très fâché plus que jamais juma ye fuite il y a des informations ultra discrètes za beti salam ne za daula zero hao e makatianu kwa kuelewa tout ce qui se passe azali habisuelewa yokana o wamzingiza wamtaikabaya na ye makatianu beti salam makatianu restreint wandu wailindwa ni kwale jukumu la udwa disida na raisi shaunu ekunguli koma mru yoka uzungoni serikali wendao mbio le tout pour tout ele suala la magistrat mfukare litilawe bonze shali bakisho ndani e ulona le jawabu nele dalao la kama magistrat not lawe bonze ikai article 14 istehilwa rais Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ahunru nafasi ya wahe hende hatret hunu ngabone suala la humedi msaidie belu Sadali Fechehani nana wajau au Mohamed Abdu ikao wazibara na kalba jari ngelazimwe mahakama yafanya hadhara mwani suala hili beti salamu wadone ya aval ya ukane mahakama na poursuivre wanruan ngana mrongo manyasi amdo urepondele suala la Halim Saidie endelea le suala la Halim Saidie bala ngarijitrompea ho kabala kwa hemu madi bala ndaka huzema nyahuli yako kwa hahe shako kwa hahe eti mshiswani eti ndewele sura shiswani anuwede mwenye mwalika miliko kwa Halim Saidie Ewa ila ya abona resident ana resident na kwa Halim Saidie wede mwenye mwalika mi Halim Saidie maweni kwa hemu mali kutusi sadaya hemu mali alafu henda ka huzema nyahudi hakawe henu kana mtu aendana kisha mali ewa lesu alala belu lesu alala belu ala mrumzesa atele akili hesa juhamo shaka sina rumra danzi shaka hesa juhamo hajuhamo namna je na ngena mvungu mmono tole namna ambao zinongo namna zindio ani kartujwa ni kanamba indini sha ani relezendo rishi na mdomo angalie na atwe kangurongo wale kangurongo odangala mdufu mwalo mbinguni hambabi kamemo la ndizama na delege wa defense endelea kama mdufu mwonge mbinguni halafu ngurongo ahema ematoya dobu hajawana kinyota za gari subhanallah endelea ila de hali bedu ya liyo ewa amjio hali wale suala la he rais ani kutunjia na yabo amango njio nai mwanyasi amango njio nai namna je kwezi ani hamango njio nai hamani ani msujua shantoka huzisa vumba kinyota vumbua mroza manyauli vumbua endelea ani mtoka ngano shenezizi sheka ngono kanango njiondo endelea ngano mrongo endelea ya suala ketu tawa upande wa belu kaema tu hedo muhajawana kinyota za gari naam subhanallah yade hali ya mrundu hazimu hizi bala madu sayuni homdende arambia namna yu madu Ismaila dembokana haina ujohiba haina mruna nasibishiwa yaweka amba belu mwiti jimbabiyo kuja wewa haukana zuthibitisha haukana hibi endelea ngano mrongo endelea manyasi Shabat wala mama Ismaila wala haka urongoza beluka deka helewa ewa bonga mjopa na hele swala la rais mgwaibenza rais hesa tulo zinkaba msingoni au kana dozi tuwa msingoni zisazi serekonio au katina wepo namnaje zebadezi msawa zile zonsi pia zile zotabia limsede afanyao daina belu Shaleo hazamba ene manamba ukana leo inu ngamtuonda musisema zahai ho amjonda zani maudu njenzi ngarwa ya wenu joporane ende ani joporane mahakama nende ani raisaba hasa hatsuomka bawa hakaelewa ya ukana msaidia hatrahi Mamadu jana hatrahi Kililu hamtrahi juzia ani endelea manyasi ntuanzani shaweza babi ilade maana ya sawa neze bade zila wanani msede na belu subhanallah ukayani alimsaidia wala mria zoelo nyanganyira nzimuda abone no kana mtu ushanji
wa mango njonai yabo manyasa mango njonai wale gari tigaro droitini shaja kwa chini ewa bo kora droit endelea dabo kama on code on permis et kama on kora droitini ngasi le 8 endelea babo ngojo gara ma MPR MPR na MPR endelea manyasa ngamjio upande wa Muhammad Abdul Minaluki nam Muhammad Abdul Minaluki wala mruya ya Isaya Zulu au tahama pesa mruya ta ya boshe realize hukume no ya libere mrulo ya kahoturizo ngano thibitifu ngano thibitifu amali swala hilo zihukume ni hali saero habosha saero hamoto ya retewa ya behoma godani waduze hewa doto wa saero hakahukulia saero ani saero zatu zinu mdokonda ndabo tilisamba mafura saero tuwaba hoka ya saero saero subhanallah ani procureur kamili saero esideno mnambu ya Zulu balema manabo Muhammad Minaluki wala bewa mahojesa ushonisha bangwa ede huza ashaizo hale izo ani ndo wakati akaendini yabana bainu araba procureur bonga mjoka bungabe procureur sha sirim jo se aba Muhammad Minaluki ewa humuyenshe makati ya humuyenshe tikahumyeshe wakati huo tikahumyeshe ro umuono harwa Minaluki uja ushindoni sabaho kaya wala kabla wa Minaluki sabo woni banuma bonda boni ziju yeye hanta bwe bumwa yero sabo shiro ni shabangwa ani yabo abala kikaze nongongi zonziro izo mimi nsweshele ya izo shada la ilaha illallah shabunga jore ngamrongori nikemanya simra jina yarambie marabe minji yarambie simra jina ngamdori samihi wangala natoa paro ni zo saibo ane zijirio ngamdori samihi na mwanya suri para salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ngasila sina ndo bikozi Mohamed Asmani Clermont-Ferrand armo mpango watu wale inu le président Konazala Asmani fâché plus que jamais beti salamu vuvundo wangia confiance ilawa yemakatianu au kana yonti ya hijiri beti salamu ulawana na Konazala Asmani zisila wa mwenze hunu wasendra mbio antale swala lahe le 7 magistrat lislawa watfanya mashtaka mwenze ili wastene ma magistrat wanu wasiki ntongo moja dokamba article 14 ya sharia shatu istehilwa pale rais mzamani Mohamed Abdallah Mohamed ya parse nafasi yahe yendre yazungu zero manya unamdamu ewa kwezi watukufu wa Komori assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dokamba orhalo wanywanga ya marongo wamba utangani kwa funtu slavidiri urara kondoziha Rema serati hetaramu nande para ngabakutene na mtutangani fundi. Subhanallah, alhamdulillah, babo tangani ubundi yokamba tangani kwa funzo. Par contre, watu mzwani wasuru wamba yero maranga maili katilwa bazede wapaka demo au tede wa ajafa mwisoni. Be apare okanamba wafu mtu wabudute na wafu mtu bevo wangina tena alio maututulutali babo wanpasi shwa katilwa wamba wamwangalia wamba. Bonu mutamirongo ide yokamba azali agitie shajitsoni we mwenyewe maana akaelewa mba ekipu yahe aijuao aimetrize feti watunda waendre tawamalize 2000 hoho kambe 2000 hoho wala wasparuhe yantongo tsoko yotimba makomore waizwe maana warange mbo wasi malaba wasi wajinga mwezi Mungu atukuza autukuze na watu wahuzaya wahutia likoli wahuleya washinda para hikma urdeini mana soma badrugiru ka Komori asaba nufulawa deja vanlio vani wanvelesha watu amakusurongo Komori basi ba ulima mabadiru ka Komori asaba mazaru yilto bebe mwezi ngatojalia lede tobelao inshallah dokamba azali anahamu ana mwezi ngatomzidisha ukana hamu mana sijambi amba Beti salama mkini wa mekroza tulwa hoi zinkurazu ba beti salama zipudwa za ishanjona kakilo ukwe isha zuzihe ya usiribazo.
baboyo himida na shukra donc baboyo kashindizia wala katushindizia babonsizia ipatio babwe urongo amba leo lazima ni upresident wa majuji kalazima mjala daun wala mwenze wetu dalo na decision ambia watu kalazima wala mwenze wala mwenze na mahakama yatu ya Komori dalo mbayo ya mhonon hahe jabukana ba wantu idio mba watovenda wafanye ntongo be haizi mwae alio na haijirma alio atojwa ma bipile wantu wao mana akota hamba lazima wantu wao awao ni awajue kasi wantu wakota wafanye wantu wakota warembe babuna hikawa ye ajamba asirunga mbakasa hantu weni ila umwenze wetu lazima na decide mbabali kaisa lazima wantu ila umwenze na imana kaisa ila umwenze babunsi edo amba ini tongo meitolete tongia vuvun hahe ile mana kasta hamba lazima niende baila umwenze mana ila mwenze babwetu tahawantu washania ba wakata katuka na babuzwa range amba wataje ba undedeni au dedeni bikakila mtu ikaomba ane kushia madini lazima ni yumu atanzwe babwede mana wai ajabe bakata tongo ila umwenze ya tungatide hiyo ukamba mzee unu msaidie ule karangula ule msaidie ule msaidiwa ule urumula msaidiwa doneka aendeta audizi swaza mwali bauna ridea mbimba kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun namnaje je ministry wa economy aga uze sisiwa sheka yeka metera yanti ne lazima nikimba babo yo tambu mane lazima ayuze na bakena mikataba na signature lewanda uze zisiwa ijekembe serikali kaisi jua kusema babo unafiki initi zintuta zinu occasion zinu hoho na zoka babale lazima kima mtali be mtu kwa kina masahi jefa si marabani ngima nyasi wa jitamka torenge telefoni rivera antide ho larinyo au mayoti ekale beshile yangilo jema nyasuri para salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na ngasida sana lo yugezi magana mati ali ali nyamdai ho mayoti unomrongo no mi sishere mirongo ya rongo lwabo ndokami afikiruka ya madizo hangu mtadabisali ya rongo wabo yakaya wale wenu kolonel Azali wanaomfikiruka yani izauka ya makalisa hae ima edawa ila ubonze afikiruka mkini wae hajua zendongo kukondozi hajua ze tabia kukondozi dio mara wana mkini afikiruka ya wale Komori kena kana tayalamu welewa afikiruka wanu tujuru tsukauka ndabana babu abungie haja hundu kaya banu baja basainu baja wa Mwenyezi Mungu haribeshe malaika harinkawana wa jawa soma Mwenyezi Mungu ajujaileke ike upano wasiki alafu ngono kaya zendongo zela wabonze ya hapa na hivi na wanizo pia izende akazita malaiki banu wa leo hauno kaya bon wangu nungo ze sharia na muli wafanye mahakama ya hao wetina problem shale wenu ngonze ya sike hula yabo obligatoire lewenu kenya kaukiri lewenu ya sociale giri kiwango tutukausia lewenu ngela timu ya bulie mahakama ya fenyishire nika kapsaima zinongo zela bonze beti salamu banjia beti salamu banja mbahuma haina mndu kutoka uangale mwanyanya hoka haina mndu utofikiri kabale mwanyanya do utwe information kabati confiance kone na zalasumani ani fâché plus que jamais mkinisha ukana hata zeneri za huwa dolo nuozi sazi mdepase haukana haina conseil verana nae gutomba besebanu ndoi wasuli daraja ngelazimu wanruwa ili basi do hadisi eze siri za beti salam na hunu yemasihu ngarjoza mbabanu ani hama kula zalasumani ngulibwa banu wanruwa mzingizao wakazamba kana ngukoma mndu yoko zungoni ngo confirme zabari hizo kula zalasumani haja wakati makatano ha donné ordre ya ukanangelazimu rabelu ramsaidie ramomidabdu wa poursuivant na mahakama jumaze kushuika wangazi tsuhaye makatiano nungora manga determination banu Azali hawaswira ila piège ya kawita hafasiri ya uplace mwanahe haukamdungo no ama ya entourage cercle ya Azali pia wakanzake mafideli Azali hawaoza pia haukana shaihani yende mna ya kamna dodo wa Azali banu hazingarona mkaliba jari
msaidie belu mwamekani wanro esekle yahe nuona mazali ngwanza changer constitution mwambia niro article ndaro za constitution atu ebidozi changewa par ordonnance ili abadili ya njezema mili harmwe mahamitsa milo yabo hafasira kana 2024 ya place ya manahe harmalis para ilo yandele relezendo manyasi namna waleo Ethiopia vanu Ethiopia warungwabo vanu haina ya redanai la dimara ya libwanai vanu Ethiopia nekawa wa mtirahi nekaina ndungu ya zirongo wao beti salama ngazila wao lazima haina mtu maana wande kajaonesa aminifu lewenu hakana wangu wenchi kajaonesa aminifu wa hao ya lazima wafanyilie risona namna fundi tona namna ya mtenga sambia mrenga neze tabia jamfanyilia kajaonesa aminifu wala dima ya bado wanaondu waso aminifu au kama lewenu engewana akafanya aminifu ajukaoniso aminifu welewa mana lewenu ngela dimu wa ya shindara kaya habasai uchinda kesara mbekaya nguto wandu wau hajua zendongo sura nzihale na bandeo mimi ya mjomba kaya zendongo sinu za hewe mapesa ya ze passport hizo pia azalinge parmi mana lewenu enge kati parmi ajuka habulia mahakama penyishia shali lewenu nguzie mahakama tipenyishie mana ngondo kaya na ikaendo wangu fanyi mahakama ya msaidie na belu ya obligatoire ngwao vahe ngujuka unjihar netambu mana lewenu beshi kwa katubumbula ya kaya dekina sha tujuru mana wale nunga jomkinya ikiwae ngeharuma yeku sha jitsiti azali mwanzo badili haukana harmai article 53 article 52 ya constitution hatu il prévoit ye mandat ya président 5 ans renouvelable 5 ans renouvelable une fois. Le Winunganzo, il y a changé article 52, il y a remis article 53, il y a fait 7 ans, au lieu il y a 5 ans, renouvelable une fois. Il y a 14 ans. Il y a Romana Hodakara ici, 14 ans, Bandia Mzewahe, Hakara ici, Tsainu, inu 15 ans. Il y a remis à 15 ans, Wanzo Ritsen a 14 ans, il y a Nikemwana. Yonganzo, quand on a fait un projet de loi, il y a voté un député à Ouyaja. Cha wanzo ifanye par ordonnance. Ani bandajinike pouvoir pia wanaba wanzo décider yeye binafsi. De namna inotani. Kangu joka ufanya kihaha ya kufanya yongu jofanya. Manabani yeye lizo wae halewe ya ukaya ujurumia sharia shakihaha yeye shakana urumia sharia chahedaula. Kangu ufanya yenda kufanya. Amade yenda fanya wale atungo rengaze vote jinika wetinaka habotewa shajinikao yongu joshinda. Cheka ndongo za sharia. Yo kana kaushinda. Kangu ndongo ndongo za sharia. Yo kana kaushinda. Ai shajinika pouvoir pia habo wema député ze pouvoir zao wajinika pia yeye abahendo decide. Banwali kezando. Waenda decide ujojofanya sonjo kautaya fanya. Maraba menji manyasi wa jitamka ramwambia na kana ngalo tukufu wa Facebook FM na mwende abone harma ze sheni za hanyu 24 heures za Komoro harma YouTube nana Agwa TV ikaonga zilila nao nono ne Facebook FM na mwende abone hawinji harma ye 24 heures za Komori harma YouTube au kana narjono sisa zemipango za hatu yabo nane 24 heures nana Agwa TV au sharkia na wajau na Facebook FM ikao gizona mliliano mzima watinata balbal harmani spalarin manyasuri para assalamu alaikum. Allo alaikum salam. Huri para ranzida iho moroni ilurenge mrongo iho moroni makati yanu gasina saa 6 na dakika 50 na radaro ngana mrongo ranzida iho moroni zandalia tunaanzo Rejoice en fait sur le bête salam. Les tikafa kula mtu alikia. Usrongo. Hapo bombo bukalo. Nyanyasi mlonu Faransa na mdribe dakika. Nyanyasi mlonu Faransa na mdribe dakika 5 rirengo nyanyasi walo maswani hanziaza interneti haukananga simasihu nungo wenji wanzua participe. Yabo sirlonu Faransa na mdribe mba wakati rehadisi la sinu nyanyasi walio maswani nu walio harmole mengo harmanzia za interneti wakati yo rijerimnike ni womrongo we manyasu wariparaba na basainu unulaya mribe dakika na muendelea manyasu endelea womrongo endelea atuma
yuhambi ukana ula mbo na mbo ngojumne damu paske mbo kufanya mzao tena mbrida mata mangamiza bahime ngamuhambi yaruditira ngamufahamisho zi telefone haswa tamilo na nyasima suwani wa uparo yabo juwezi nongwelu ile jo responde paske tuwema wao ngarambula nao kana ngabalo yabo tuwema ngamwambeze kweli wao mundu nga 5% ngawatuwema ngawatuwema yabo ngamwambeze kweli ngamuhambi ukana wananyasi hatu atandua mzuani wa uparao yabo echele yango wadisedo nao endelea benga walo yabo wotu aludasi singarambula nao pia ani tsondudasi jeje wami mtangazaji tsondudasi jeje releza fete manya eleza fete watu asuvulishia para watu elewe fete mana labda usi seruwa shinamna de mahalar li o no mahala o wali o differa baina samawati wal ardh endelea haukana sisi ngaruonao ngarishi yao ngaruonao kiti alifanyao donc ya para mdo trompe au familia ndogo za wami mtangazaji nam endelea manya endelea karna ushinda ringia we sharia ndodo amali waso mashasi sirune zankiliza tu rabu wao garele wao kana gaba ndu yabo garweshi yao para yabo so step is the bible Deo wanaidura ya upara wanu wanaidura ya uhira vani wa lagwe warongweza ontongo na jau la démocratie la liberté d'expression si ngarambola na ukala wo wajua wapare zo kweli sha ali udoha fahamisha ya makauli yao geliwa ya jano yao sisi ngalungo mpango wo kana sikumba sikarudu basi udunga 5/5 basi wao katupata mashine yao wao usifikiri jeje amba manantini beti salam vangia moro manantini beti salam vatio confiance yonti ajiri beti salamu yonti ajiri mahakama yonti ajiri ntiju ani ontwa ijwao bano azali labda wantuahe wasimzonya isha matoni manantini azali afanyao ariao ambantogozini wantuanu ma magistra kwa tishtaki mwenze relezare na amanya dego aelewa mbane zikushuza mazisilo zivumbu wao ukama wambo wanazo so istaki wakenazo kana bala haina maana mkajashina respecto limiwai haina mbuku kashini respecto limiwai bali abo atemrumisha hiyo tumambiandapo wana wambiandapo yudili kama isinongo lisilio basuke mahakama kati mahakama nelewa kuelenga sina jumbe la mahakama shaka pro now sharia peshe lori lozo nelewa sadunga yabo bali uko na bon wawabe swanzao wafanye swanzao marai wasanye marai hatane mwezi mkujulo mambo dawa pata ibwelio nelewa hata wapoze arudhi wakuze ngwa yabora ha mesengo joja te bahari ngwa jokuza hai bashawo yonziro ka bari uziwa izole sabakisha wajokuze bahari maraba menjima nyasi wajitamka maraba menjima wajitamka zile kanzaho zisa ziwaswili ngarjoni kama nyasi tsoi wajau yakaya tsahayari parera nzida hiho maswani ngamjori samihi rengonya nyasi waliho maswani ekaraka jaisa yalala emanyasi mkinisha ukana aisa halala makatiano yabonga rjo urejeza e anteni ngarjo urejeza anteni hunu ulaya hafasiri ya ukana ngedi ngohi ribaye ompango tonton e kama ridungo ya bon tonton ujori para ukana ngasina muda mwinji tonton karjawishia ili ujitemkar mpango wake Salam barazama si ungasida sana request. Salam alhamdulillah wewe Salim. Salim wana mbongo. Ndani ndo to mushiro wa komari tumunjema mwa dojera rifunge tumunzo urengo kama wenzi. Asante. Inshallah bo mimi ntokotani ndakotana mezi njisa amagazi loko hamba mgungu ono kiserikali abaha injiaru mwa problemu itsonyama.
au kaya sidona mnamfano mbavi juzi le 10 ramudu wakati ya mufti wa tola ya kaati baikaja paroto wa darasa hamade ya juzi ikawo hata hako detai wanukusunuka hako towe darasa yo haka hanga tena ukaya namtahazwa dabanka watsi namna waduka mwanadamu ata yeshirane ne mzungu yata ya mwambe kweli alafu hena mwanadamu ikawo katuamba katustemia dia nongozo kahambaye na mananya woti mwanadamu yo mufti haka uvere juzi le 10 mbona dunge darasa hiyo rizitia bano rizishia yondo raicho mandoni ada koringa kana waina dungo mandoni maskini chati shilia yose la première fois na kodunga darasa ya hemu futo la tekise wono si wono ka kweli ngabo soko nono harume serikali na ndeze nongo mufti asubuti akapamba ya tukana skorindinda saya ka uvere wono yakuvumba example za ntiheli za Rumilwa mapresida wa Rumilwa watuweze za hao wangamizema za maana ya hao bon ingerina nono kayo wanbamuka balu badurindingwa mondabo anu nyende mwangemusha nyende mwambonda abone tuanza mwishie za kweli chewa mkweli na tsochaya wono wakati wazao ambao kangara mondra abo ni mbona tujambeze kweli za endelea ni mbona tujambeze kweli za hahe babanu yoti de sidesheni bahi mbado dorongo ya basiuzi bunga zonsi wono enge sisi ngaranzora mbesiri kaluka ya wakati uje uka washilani wono wananyao wafungue mzeoi endea suani bauru wahisa tinjema amandi zwe mufti ya hamba izo hazamba pia juzi ukaena mbe ya rombo hitu awole da milota ya nafuswaji wakufa bejumo tuanzishi wani izo pia teta yenge ya baka ito nambu kuwanika ili mujumwe mufti wani kawondo wamno no hambe kwele juzi kairewa dungese darasa zaha ya waishie ejana hambache leo hambe wono abo leo prezida zali hesangura huo ubaha nemna kuhuendo ya kazi kifu kairika hashilihi shilana nema nana mimi sirikado prezida Samia hadimsami yunga ni ngaminga gasese mposa hesheru bishara wono alafu ya sasa giri la wandu dumani pile ukaya si wohe kairende umtsahe wewe mwanadamu msamikani ekanga boze basi nazomba kwamba kashana mtosami mihani marabu menji mwanyasi Salim wajitamka gartoni kama mazati umrongora nzida iko bobini wakomori wakahumlidangani zaidi ya ndushihi na jana na mgofukare demridunga makatianu shanganyi zaidi ya ndu ziwizine na majana manane waisa wadunga makati mama Zadi salamu alaikum. Alaikum salam. Bazamasi mama Zadi ngano mbrongo parce que jujuwe ndi andisa document ya toka ya mtukufua hatusambi arohe ya tahe zihiro basa nous ça tombe bien parce que tout est déjà signé à mwiso ya ani wabobano president tribunal de grande instance ulio leo juge aliamani ya signé ordonnance mbili zila hajosmuteni hali ya rarieze ordonnance mbili azisinye mama Zadi bahila ngari mlindia orimone parce que ndi afanya binadamu huyo unakawe mwanadamu ulomwade no binadamu ndo afanye hazi wananga binadamu gawe hazi yende afanye hazi yende hazi sawa tipengona zihazizo no kwa stostege ngono ngwada za wamia waliwaza mswafu walaza waliwaze hazi walabi mwafanye hizo kazi wana ukaonti pia ngona sawe hakauri ya busero yahe ukayangu ngutoro autorisation ili ze robot zimlalia la fois basaini ndia mwiso ifo ya sinye haraka sambia mtukufu sambi ya roya ndia mama Zadi shabanga ngabo problemu kuna za lasuma na waka tubitana na conseil wa habeti salamante ya mwangalia plus fâché que jamais très fâché que jamais kuna za lasumani beti salamu wa njamro abasainu kwa angali waaminiwa kwa mrubuli wa unjia ani kabati mru uniko amini fadhi simakana maili hawasulidara jabasainu iserenyo za biti salamu ultra sécurisé ultra restreint wandu ilibasi ndo lazima ndo disida na raisi emwavili mwa ewararu kona za lasman hame confiance inja uvuvu biti salamu mama Zadi leo nguo nakazo uhoza mwanadamu mtrahi wa wanadamu atrahi wanadamu watukufu hawanikamiaji hawahadaya shindi hawahadaya alafu leo de turu yahe
hawatrahise hasinye mapapie harungua devant ma témoin kangujo respecte ngujo suive izo ya bangufanyo no haja watrahi wonsi pia hatrahinizo yeye waye yakafanya mwe kampani yahe haja kufanywe contraire parce que haja hasanya hata wanu kwa geografia evangelio de turu yahe na supporte katuelewa ngejuma ujuzi sa wanzo absolument ya jue ndobi ya utoze information zinu zabarindi ni badru ya juoze information ultra secret rabeti salamu razama kama ra secret d'etat ani vraiment ndungona ma wadabani ha kwa tsulala juma zindrambao zilileo zanzi ngajua heza mabibi imasiu ya leo shahato amri ya ukanara humedi msaidie rabelu Mohamed Abdou ya mahakama na mwadunge hata jusqu'au bout harmani spalalini mama zadi nuna makolo za rasmani hamotungu shilia zeneri hamba wana basainu na wadungwa banu madui mama zadi naam sheka kwa lasmana zadi haunoka wan madui hajua tu wa serikali na reti paske banengu gutabuso wangu toujours ka kweli le mwanzo onese ukayondwa ngo mtako wa mtrahi wandu wanu wafanya ndogo za su lazimu warenge mapesa haku wizi jiska wadata vangwa uzao wana ili bono usikitifu usikitifu mazadi watu wa serikali ka kweli mwabuza kweli ya renti arrêtez cinéma yahe arrêtez toujours hadazi baba no aba saraswa lemewa marongo ba umenji asari lemeza baranzori riwone mbabe sia hatu ila warmaze ni fungo zinu parce asmana zali nguzini so hakuti haki otudolinga nada morindana titi dewo msaidi yetu woti mwanadamu kao yenamba imani hata parce mwanadamu tu ikenesi harenge ye zinizahize passport harenge hende hata nguhuzo wana ili tena ewe mwanadamu eladimu ya kensi yabo mwanadamu asoladimu ya sotulo mkadaya ya dorohoro hendi kushinda rodi ya kudi mana mwanadamu mzulumifu hangamizo wanadamu wansi pia wadhulumu sawa ungwa mkalizi mama zadi wale ikotwa mkabati fulambe yende anda fulambe leo de lo fulambe ye parce que vraiment haringeze marizae peuple comorien pia hawadhulumu aba haino ya fulambe mreje yeye parce que ngemzulufu haku inusi hatu kamsaidia utokasi yao kutina ujofanya urema kwati shani wakati utondiana kudi nabunga wanahanywa ya usubuti udeye wandu haudu zarau wandu wetishia wandu mama lada inusi haki msaidie eka kweli la wasmana zali da weno ndumshahu wana ngemo nao haya nezuru hau beti salama lahina mto wandu wanu dada borjo mremani kotu kabanule kweli mlamuha mresi zendrabo mreso mapesa rengo yao yazulumiwa wananyasi walokomori wananyasi wa mamaskini wananyasi zire waloi waladimu wasaidi wa mwetumu yene mapesa ngarengo ya erwandu ulohunu uhundu mapesa ufanyo shanga mundu wa sababu ngamundu wa mazamba mama zadi zilonziro omba waziri wa kamila twa mkabaduru rabonsina ukutwa mkabao fula mbe wondi ni yani ukawaziri wa kamila ya twa mkabaya mama zadi yotinziro na tulamkabaya paske hadhulumu roho zinji wanadamu wafuanza ani gutomkabaki mruhindi kimru ya hiba gutomkabaki mruhindi kimru ya hiba ki ani elezando wa komori watu tofauti Muhammad Ismaila hadhulumu hahidi mali ya daula ya tulazimu ya yarenge manake no mshahara wahe kaisa mshahara ilazimu ya mshahara wahe chande hadingo enjezo mali za wandu walazimu wasaidiwa hata bidekina tulazimu wasaidiwe nyumba hangu manaipuha ewa nimba waipuha tolipwa manasi kaza tolivo juo mama zadi yabunga wana haki endelea hata mimi handulumu mimi hata umidekina nto
bale sinzano ndina ngembabi maana nsi haikuwa nduano warengeze maliza watu warumia wana madharau na kuonea watu Sawanu, zekushu zini zideborde hata toujours ngona kalizi kwa senda wajihosa wajitoza kudizo sha toujours kwa uyabona kalizi wezara wandu barika wahula nduka susubutia rongowa wadiwaza alhamdulillahi wadiwaza sambio mahalaliyo ola fundi ola kujua zejuwaza usoma mriadhulumiwa bure Bahi, no jilibyo mwiso, unasukati ya dufanya madharau. Disa nasima nazali, ya kinta tabusa waduka ya warengwa wajorenga wajijona huwa hansi yabo, waliko mshahara, waliko nafasi ya udoto wezi bwe, kala ufanya rogo za kwele. Watowe, uleke wanojina wahensi, riwone, ikakweli leo, awe konsei wahe ujoka yabo, wama tabadari, na nema nahe maraba menji mama Zadi wajitamka mpango wa hatu wale inu ngajurenga telefoni nzima bai iliri bai mpango wakati wisa wasili tonton ujoka uri pare makati yanu ngarulinda tonton uri pare sawa tawa kutushido uri pare tonton nasira Bonjour, vous êtes sur la messagerie. maraba menji wanga tukufu wa Facebook FM wabonge waliho risaru wasili harma akhir yaho mpango wa hatu yabo ngarjo cha samaha likazo mpango watu ngarjo ringa manyasi mzima wa idiri baye mpango manyasi ripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum manya badudima arsati sinade uko sina manya dijebolo ngangu burgamresa una mrongo manya dijebolo aiwa tunakutangira ngo yandeni birukamba wamnya wabuje na kutani mweleze manajika ngoma kwa wantu wala mani wawe wauhe usivulikie tongozao na lishezo be c'est pas que ala gwe kamba bati mvulishia ule arongwa zahe c'est pas parce que abo onamba wamtimambiamba non wana liberté d'expression watujua watoe yao mafikira tamba be kalasma namba vale arongwa be kayarengwa bafu burari baki harmo mpango harmo sujet pare faida ya mpango watu ne sujet za bishaba endelea wasongo do yo zongo do zo kakula mkikomba zozo zile watu maweno yahe mulishe anagwe msuki yale azali au msaidie au wazote wasikone kushidamati na mwa nafasi wajihanie warogwe kazi kweli ravenzo venza wajihanie bifike madali watu wanasema wabulikio kana kama wabulikio msuki yaba disaidie dahira ravenzo venza unaonekana sana bai Facebook FM na wahime watu warogwe na zote hapo kusumuzo Assalamu alaikum. Maraba mingi manya wajitamka harmo mpango watu wale wenu yabo wanaza tukufu wa Facebook FM wambeno kana na mwende hawinji mwende mwabone harmazisheni zanyu 24 heures ya Komoro ye makati ndanua yo 24 heures ya Komoro harma ye YouTube nana ye Agwa TV harma ye Facebook FM ngari mpara wani mwende mwabone hawinji ye makati ndanua yo ranziye YouTube ranziye Facebook FM ranziye YouTube wa Facebook FM nana wajau huja ye Agwa TV ngari parao wandika ndo mridunga banu na ramba ukana ranzoma ndo yakana ngartuwa ye balbala wanzoa te balbala harma esheni za hatu zinu yakana kabati tafauti ya Agwa TV ne Facebook FM kabati tafauti ya 24 heures za Komori nana esheni ya YouTube ya Facebook FM shaunu deze prokosyo ikao do rengao habo rijuao ya warafaliki no andrikao do arifalikia inde mana ikao watu ngardungao lesfala ye mufti wa hejamuni akatekeleza hena mnai narumushili ya munga uneza sawa buzadun narumushili fahamata mufti nikao tumizeme hadi ya one mananyo ya munga uneza sawa buzadunia na akhira wakao tumizeme hadi au lamru wa miadi na kwena mru kutojojo hako innama hakika inda Allahi wa Mwenyezi Mungu izo Mwenyezi Mungu ya zaandalia wala mwenye utumizi miadi huwa khairun lakum izo ndo kayiri kwa juu okezo dozi jobaki mhunde hunu na yibo Mwenyezi Mungu akautanabahisha idotumizi imiadiri rengawo okendo bajoka amani dunia yende
riamiliane wandu wasotumizi miadi abongena mtanabahi mjue eziliwa zaya Mwenyezi Mungu arudumuramboka ma indakum yanfadu izo mloni zo bwanadamu ngazijohisa ohisa namna zinji ngojorumie mali hata hise au ngojo hufawireti izo mloni zo bwanadamu zona mwiso no mwiso bena ndongo imma ufe uzireti zila mali kwamba ndabo hunu hata kunjilaze mali zila ufu uzirati ngakulango wadhibula warajina warenge ngwarumi yao hongo yo khasara bu mwanadamu wama inda Allahi baqi ezo Mungu zo ndesibaki yo heni mwanadamu mwenzaki na mwangalie bango hema jumba yaho wanwa wakawumeti inu majumba yonga yakurabu yende mana Mwenyezi Mungu amboka maenda kumyanfadu izo uloni izo mwanadamu zona mwiso ya mufti wahe jamhuri datekeleza ya makalima lila yabo wakati inda uwo uliho de mufti wahe jamhuri yatekeleza ya makalima yala ritsawa abonge ritiye ya makalima yao jabo ke karwa sulivanu rais mzamani haurambe mudir wahe daho la Facebook FM Abdallah Abdul Hassan hafadhahullah wa raahu banikao ya junrao nana wajao rais mzamani Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hafadhahullah wa raahu Dr. Abdul Salami Abdu Muhammad Ali Swali Yashbalia Poro Mamadou nujusemato tsangalo wanzaya bila shaka tuatasha maghfira wabahanika ondo alio Mwenyezi Mungu anaurishe makaburi yao ajandike makaburi yao yake mithali yeze nyumba za mbeboni nana wajao Madame Ségolène la dame de fer ranzida iho Villeneuve Saint-Georges nana ye famille ngaro wabushiri yao masumema watangani hawajao wambushireni masumema na tumunjema wajundao iho Tunisie makatianu ngabatsawa no alio Liberia ulawana nenamna wazamba indensi ya George Weah wajundao Morovia iranzida iho wajundao Morovia nana wajundao Canada wajundao wajau mjori samihi walo hule mananga walo Singapore China Turki Maroc ngao hawenji wajau Egypte Antananarivo Antirabe ulawananeza nzwabanu Antirabe nana waju mwali harmalesi wala jube Fatima bila shaka wajundao Moscow wende mwana mshwangu Dr. Nadra bila shaka wajundao Washington nana wajundao ranzinda onunda hobi hunu Ankara wansiju ya Turki Senegal wansiju Senegal ngabo wajundao hunu Tunisie nualo harma ole mengupia wadunga abantu karna shindo wadhukuru wansipia wakomoro wajundao harma ole mengu kamili makatiano rumambiani ngwadungao ye Facebook FM nana ye agwa TV nana wajoko ridunga harma YouTube ya Facebook FM nana YouTube 24 heures za Komori ngarimbushiri yao ni masumema Mwenyezi Mungu jana liarondani abonge osikwa maudu inshallah idirishinde rejelane harma emipango ya twinu Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hakaha hana hena mnai wani wa Komoro na Islam na wami Islam nsimba ya minirani hahujibu wa mfarongo uka mbativola mpesa mana kwa siko itongoyo mbativola mpesa rasa itongoyo nkafanywa nani kubali rede ifanywe basi wallahi alazim wa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi na mwezi wasimwana na kumkia mwezi mvanake nzvani na velehe moro ushuke mvuje sinawana saaba mwezi unawanga mijava sarani na hikana porovo wa pitisu au goroso
mbanyeni kubali citoyenneté économique ni tunazia yapata mpaka ndio hapo ze jamaa wani wa Komoro